ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଆଉ ଗାଉଁଲି ପୁଅର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଉ ଗାଇଜ୍, ଭିଡ଼ିଓ ନ ଲେଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବ ବୋଲି, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲା ଆଣିବ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଭାଇ, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଭିଡ଼ିଓ। ହେ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମକୁ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ସେମିତି ହିଁ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ରେ କାହାରି କଥା ବି ନ ଶୁଣି ଭାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। माड़ी चल लोड़िया टका माड़ी चल 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 माड़ी चल संग तू माड़ी चल चल चल। तो गाइज आजिकार भिडियो आपण मैंने कौन थंबनेल और टाइटल आशा करछि आपण मैंने जानिथिबे, माने कौन मो लव स्टोरी विषय रे मैं 4-5 वर्ष पूर्वर कथा आपण मानकरे जे कहबी, माने कौन जहाँ भी कहबी छोट छोट रे कहबी, अल्प अल्प किछि कहबी। चलो वीडियो न लाट करी वीडियो स्टार्ट करिया। हे गाइस, दिन थिला मो गोटे गाँ स्कूल रे पढ़ुଥିଲି, आउ किछि दिन परे मोर गोटे यूपी स्कूल रे एडमिशन कली। कला परे क्लास कली, मैंने 6-7 दिन क्लास कला परे मते गोटे सांगटे मिलला, तार ना होची आकाश। आउ किछि दिन क्लास कला परे से आसिला, और फास्ट दिन तार मोर देखा जाइथिला। आउ ना ताकू मु किछि कहि परथाय, ना मु किछि कहि परथाय ताकू, ना से मते कोन कहि परथाय। बस एमती गोटे दिन आसिला, मु ताकू प्रपोज माइल, आउ से भी एक्सेप्ट करथिला। कला परे किछि दिन बहुत 2 वर्ष बीती गला, तापर हठात कोविड चली आइला। तार मोर देखा जा हेई पाइला, मो मुंड खराब हो गला। दिन एमती आसिला से मते इंस्टाग्राम रू मेसेज कला, और से दिन ही जानथि इंस्टाग्राम कौन। ता पूर्व मु इंस्टाग्राम कौन जानी नथि, सत कहूची। आउ से मते मेसेज कला, मुझे तार रिप्लाई देइथिली। एमती चलिला किछि दिन, तापरे हमकु माने तार मोर देखा हवा चेष्टा कर, बहुत चेष्टा कर, तो हैला ना। एमती गोटे दिन आसला, से ताको घर पाखु डाकिला, आ मु ताको घर पाखु भी जाइथिली बहुत डर रे। कोविड टाइम रे जाइथिली ताको घर पाखु, एमती देखा चाहला। तापरे 2 वर्ष बीतला परे 8 क्लास रे हमर कोन हाई स्कूल ले एडमिशन कला। तापरे जेमती कि मु किछि दिन 2 मास खंडे भुवनेश्वर पळैथिली रहया पई बाबा पाखु। आउ एमती आसला पर किछि डिस्टर्बेंस हो गला, से आउटा को पसंद कर देथिला एमती। तापरे मु बहुत डिप्रेशन ने रहिथिली, तापरे डिप्रेशन ने रहिथिली, एमती रहिली। तापरे मु बहुत खरा बाटू को पळे, मद सिगरेट भाई घर लोक देखुथिबे जे क्षमा करते, माने मद सिगरेट जहाँ नाई ताहा पिली खाइली। एते छोट बयस ताकू भूली आसे, तथापि ताकू एपर्यंत भी ताकू भूली पारुनी। आउ एमती तापरे 9th क्लास रे पुणी मते वर्षक परे 9th क्लास रे मते मो पाखु पुणी चली आसिला किछि दिन पई। पुणी एमती मो सहित खेलिला, खेलिला परे गाइस एमती चलिला मो सहित। तापर मु बहुत भल पिला हो गली, सी माने मो गुते गुते पुणी फेरी आसला। तापरे कौन हम माने माने बहुत भल बारे आसिली, पाठ भल पढ़ुली, भल पढ़िली। पुणी से पढ़ेला, आउटा पुओ पसंद आसला। से मैंने मते रखिकी बैकअप रे रखुची आउटा को पुओ। एमती भाई मो सहित खेलिला, मते भी भल लगिला। तापरे मो माने एमती बहुत खराब बाटो पळेला। आ मो सांग बापू जे कि मो से जीवन मोर, तापू जे भी कहीदब मु भाई सही पारिबी। से मते बहुत बुझाए, मैंने बहुत बुझाए। गोटे भाई भी एमती बुझेब ना, लाइक बहुत बुझाए। आ मु ता कथा शुणिक रही जाए। एमती आमर चलला, आम एमती सांगसाथी बहुत चलला। आम 6 जन सांग अच्छु भाई, बेस्ट फ्रेंड पूरा।
ସେମିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଭାଇ 3 ଥର ଆଇଛି, ପୁଣି ଆସିଲା। ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କଲା ଭାଇ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲି। ମୋର କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରିବି କିସ, ତା ପଛରେ ଯଦି ପଡ଼ିବି କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ରହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବିନି କି ଗ୍ରୋ ବି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ରହିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଦୂରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା କରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ବି ହେଉନି। ଆଉ ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଜୀବନରେ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ତା ପଛରେ ପଡ଼ିବି କରିବି କ'ଣ। ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ଭାଇ ମୁଁ ପଇସା କେମିତି କମେଇବି। ଭାଇ ଯେମିତି ହଉ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ, ମୁଁ ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି। ମେହନତ କରିବି, ପଇସା କମେଇବି, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିଲି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ପଇସା କେମିତି କମେଇବି। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ଝିଅ, ଭାଇ ୱାଦା କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୋ କଥା ନ ମନେ ପକାଉ। ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଭାବ ଦେଖ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଅଛି ଭାବ। ତଥାପି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିବି। ଆଉ ୱାଦା କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ବାଗିଆ ପୁଅ ନ ପାଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି? ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।